वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। आज कराची हैदराबाद के जलसे के लिए हम आए हैं। यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा ने भी आना था, लेकिन उनकी बेटी को जो हादसा पेश आया है उसकी वजह से वो नहीं आ रही। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद में मैं अपने भाइयों से बात कर सकूं। बहरहाल पीडीएम का सफ़र जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पज़ीराई आज पाकिस्तान के अवाम में पीडीएम को हासिल है वो तारीखी है, और इस हवाले से ये पहली तहरीक है पाकिस्तान की तारीख में जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ एक असूली नुक्ते पर है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, और ये ऐसी बात है जिसको आज हर पाकिस्तानी कबूल करता है। हर पाकिस्तानी ये जानता है, ये समझता है कि उसके मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान को वापस आइन पर लाने में है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आज हर पाकिस्तान की जमात, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो एक सूबे से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे उसको माजी में जो कुछ हमने कहा हो उससे बालातर होकर आज तमाम जमातें जिन्होंने पाकिस्तान में 70% वोट पिछले इलेक्शन में हासिल किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह कौमी धारे में शामिल हैं। इससे बड़ी कामयाबी कोई भी प्लेटफॉर्म माजी में हासिल नहीं कर सका कि आज पाकिस्तान में हर फिक्र, हर सोच की जमात जो है वो एक नुक्ते पर मुत्तहिद है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर नहीं चलेगा तो मुल्क तरक्की हासिल नहीं करेगा। अगर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान के अवाम की मुश्किल दूर नहीं होगी। अगर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान की जो तकालीफ है, जिस सतह पर आज पाकिस्तान पहुंच गया है, इससे भी ज़वाल पज़ीर होगा। तो ये वो नुक्ता है जिस पर आज पीडीएम मुत्तहिद है। बाकी बातें जलसे में हो जाएंगी। मैं आज ज़रूर बात करूंगा। मैं अभी नैब कोर्ट इस्लामाबाद से आया हूं। आज इस्लामाबाद में अदालतें भी बंद हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत में आज अदल का निज़ाम मफलूज है। कोई पूछने वाला नहीं है। वकला सड़कों पर हैं, किस वजह से कि आपने उनको मुतबादिल जगह दिए बगैर उनके दफ्तरों पर, जहां पर वो अपने मौक़िफ़ से मिलते थे, उनको आपने गिराना शुरू कर दिया। तो आज एक ऐसी हुकूमत है जो ना मुल्क के मसाइल समझती है, ना अवाम के मसाइल समझती है, ना अदल के निज़ाम के मसाइल समझती है। वो सिर्फ अपने धौंस पर, अपनी धांधली पर आज मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही है। आप पार्लियामान को देख लें, पार्लियामान मफलूज है। आज हुकूमत की कोशिश ये है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन को तब्दील किया जाए। जो वोट का बुनियादी नुक्ता होता है कि मैंने वोट किसको दिया वो सिर्फ मैं जानता हूं। आज कोशिश ये है कि अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए, अपने 2 नंबर उम्मीदवारों को जिनको उनके अपने एमएनए एमपीए वोट देने को तैयार नहीं है, आज ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि मुल्क के आइन को बदला जाए। ये बदनसीबी है मुल्क की। जी भाई साहब, पीडीएम का क्लियर कट है कि मौजूदा हुकूमत के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। तो आपने अभी फरमाया कि ये जो आपकी तहरीक है ये मुल्क की वाहिद पहली तहरीक है जिसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। नवाज लीग ने भी माजी में बड़ी तहरीकें चलाई हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए, चीफ जस्टिस की आज़ादी के लिए, शहबाज शरीफ की बहाली के लिए। क्या उनको हिमायत हासिल थी? और दूसरा ये, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को तो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, क्या आपकी दौर में भी मुदाखलत करती थी इस्टेब्लिशमेंट? देखिए, हमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइन की। इस्टेब्लिशमेंट को भी आइन के मुताबिक चलना है। कल DGISPR ने खुद कह दिया है, उससे पहले भी कह चुके हैं कि फौज का कोई ताल्लुक सियासत में नहीं है, कोई फौज का कोई रोल सियासत में नहीं है। हम उससे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इसका सबूत नजर आना चाहिए। जो 2018 के इलेक्शन में हुआ पूरा पाकिस्तान जानता है। माजी में जो कुछ हुआ, जो तहरीक थी, जो हुकूमतें थी, जो इलेक्शन थे, मेरी दरख्वास्त ये है उन पर बहस करने के बजाय एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि उनके हकाइक भी सामने आ जाए।
یہ آج بنیادی بات ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں ایک ایسی حکومت وجود میں ہے جو آئین کو تبدیل کر کے غیر ملکی شہریوں کو پاکستان کا الیکشن لڑنے کی اجازت دینا چاہتی ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ میری شہریت کسی ملک کی ہو, میں الیکشن آپ کے ملک میں لڑوں اور اگر جیت جاؤں تو آپ کا شہری بن جاؤں اور اسمبلی کا ممبر بن جاؤں, کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھ جاؤں. یہ آج سوچ ہم پر مسلط ہے, یہ سوچ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. نون لیگ کل پیپلز پارٹی نے تو واضح اعلان کر دیا کہ وہ جو بھی طریقہ کار ہو سینٹ کا انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے. نون لیگ کے اوپن بیلٹ شو آف ہینڈ پہ کیا کرے گی؟ دوسرا, بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا مشورہ دے چکے ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میاں صاحب کب واپس آئیں گے؟ دیکھیں, شو آف ہینڈ جو ہے وہ ایک اصولی موقف ہے کہ ووٹ کی سینکٹیٹی, ووٹ کا بھرم, ووٹ کی عزت اس کی سیکریسی میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہ نظام, یہ مروجہ نظام ہے. نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے گئے تھے, ان کی میڈیکل رپورٹس عدالت کے پاس ہیں, جب علاج مکمل ہو جائے گا وطن واپس آ جائیں گے. وہ ان معاملات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو 2.5 سال پہلے جب آپ نے الیکشن کے دوران عدالتوں کو خرید کر جج ارشد ملک کو بلیک میل کر کے اس کو سزا دی, تو وہ رکا نہیں, اپنی بیٹی سمیت پاکستان واپس آیا اور جیل جانا قبول کیا صرف جمہوریت کے لیے, صرف جمہوریت کے سفر کے لیے, جس کے آج پی ڈی ایم جس پر چل رہی ہے. بہت تلخ ماضی رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نواز کا, اب ایک ساتھ ہو گئے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی بات نہیں بنی, ڈیل نہیں بنی, تو اب سارے ایک ساتھ ہو گئے اور حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر اس کا کوئی عملی مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں, ہم نے الیکشن آپس میں لڑنا ہے, اس سے پہلے بھی لڑتے رہے, اس کے بعد بھی لڑیں گے. ہمارے درمیان اختلافات رہے ہیں, حکومتوں میں بھی جنگ رہی ہے, الیکشن میں بھی جنگ رہی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا. کل بھی ہم نے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے, اپنے منشور پر لڑنا ہے, لیکن ہم ایک بات پر متحد ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. بہت شکریہ. عدم اعتماد جو ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بعض جگہ تو یہ آ چکا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہونی چاہیے, کیا آپ کا کہتے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی جس ملک میں لائیو ٹیلی ویژن پر 64 سینیٹر ایک تحریک کے حق میں, تحریک عدم اعتماد کے حق میں کھڑے ہوئے, آدھے گھنٹے بعد ووٹ میں 53 ووٹ نکلے, وہاں پر کیا عدم اعتماد ممکن ہو سکتا ہے؟ عدم اعتماد ہوتا ہے اس ملک میں جس میں آئین کی بالادستی ہو, جس میں قانون کو تسلیم کیا جائے, جس میں اخلاقی قدریں ہوں, جس میں جمہوری قدریں ہوں. آج تو ہم ان سب سے آ رہی ہیں, تو عدم اعتماد کر کے ہم اس فرسودہ, اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پی ڈی ایم کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے, پی ڈی ایم کا مقصد ایک نظام کی تبدیلی ہے, اور اس پر ہم قائم ہیں. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.